Ah, dance daw, dance. Gali, gali. Dance daw, dance, dali. Hi there! Ano favorite hairstyle natin mga girls? Hair. Nguso, paano yung nguso? Hair like mine. How do I keep my hair Oh. straight all the time? Paano daw hello? Natural silk. Hello. My 100% natural blue Hello. extracts. Parang hair. Tawag. Hello, mamo. Hello, mamo. Dali. Straight hair anytime. Hello, mamo. Tawag mo si mamo. Tell me how you feel about straight hair. Chat tayo on Facebook and have a great hair day. Sabihin mo, love you. Love you. Ikaw nga. Mamo. Patan kasi yan eh. Mamo, 3. O, dali. Tutugtog daw, tutugtog. Hindi, marunong. Tutugtog daw, dali. Mamo, mamo, amo. Mamo, abo. Abo. Amo. Paano daw yung dapa? Dapa. Dapa. Paano daw yung dapa? Papalo. Ang galing yan. Dapa, oh. Palo na, palo. Palo. May sakit si Manang Paano daw yung sleep? ilang araw Siya, tulog na, tulog. panggagamot. Paano daw yung tulog? Set po ito. May mga kasama po ako. Ano magpapagamot? Tawag mo si daddy. Daddy. Tawag mo, dali. Tawag mo, dali. Sinabi ko na Tawag mo. noon na hindi na siya pwedeng mag-ilit. Tata, tawag mo. Tata. Hello. Hello daw, hello. Paano daw, hello? Mwah. Kiss daw, kiss. Bye-bye. Paano daw yung bye-bye? Bye-bye. Sabihin mo bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mo sila. Bye-bye.